Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 2. Let me introduce our team. Me, Belinda Cahyani as editor, then there Rena Nur Hasana Putra as moderator, and Diah Ayu Puspitasari as material and PPT maker. So, just take a look at the presentation for our group. We come from second group. We will present our material. The material, there is types of business organization. Okay, next. Here are some of the main reasons why it's important to understand the different types of business you can choose from. Berikut beberapa alasan utama mengapa pentingnya untuk mengerti tipe-tipe organisasi itu. Yang pertama adalah set up cost, itu biaya pengaturan. The cost of setting up the company can become a challenge early on. Biaya mendirikan perusahaan bisa menjadi tantangan sejak dini. So it's important to be prepared. Jadi untuk persiapannya. Choosing a business type that can accommodate both your initial budget and future growth objective is essential when setting your business up for success. Memilih tipe bisnis yang dapat mengakomodasi anggaran awal dan tujuan pertumbuhan masa depan sangat penting ketika menyebabkan bisnis Anda untuk sukses. Risk limitation and asset protection, pembatasan risiko dan perlindungan aset. Limiting risk and liability is an important factor for you. Jika membatasi risiko dan kewajiban merupakan faktor penting bagi Anda, knowing the type of business that maximize exposure can be crucial for protecting your asset. Mengetahui jenis bisnis yang dapat meminimalkan exposure dapat menjadi sangat penting untuk melindungi aset Anda. Tax purpose. A company taxation level and structure can vary depending on your choose business type. Tujuan pajak. Tingkat dan struktur perpajakan perusahaan dapat bervariasi pada jenis bisnis yang Anda pilih. Knowing the available type of business allows you to choose the one that works best for your company and yourself. Mengetahui jenis tipe bisnis yang tersedia memungkinkan Anda untuk memilih salah satu sesuai perusahaan Anda dan diri Anda sendiri. The last is legal obligation atau kewajiban hukum. Some business type have additional legal and reporting obligation that may require your some time and money. Beberapa jenis bisnis memiliki kewajiban hukum dan pelaporan tambahan yang memungkinkan memerlukan waktu dan uang. Jadi, so important to familiarize yourself with your option their specific requirement. Jadi penting untuk membiasakan diri Anda dengan persyaratan khusus mereka. Type of business. Before you decide that form of business organization to choose, assess your company to determine its more general business. Sebelum Anda memutuskan bentuk organisasi bisnis apa yang akan dipilih, nilailah perusahaan Anda untuk menentukan jenis bisnis yang lebih umum. Depending on what you sell, there are typical 3 different type of business. Bergantung pada apa yang Anda jual, biasanya ada 3 jenis bisnis yang berbeda.
The first is service business, atau bisnis jasa. This business do not sell tangible product. Instead, they offer their professional expertise in various matters, such as providing advice and performing specialized tasks for their customer. For example, school, law firm, and nail salon are all service business. Bisnis ini tidak menjual produk dalam bentuk nyata, sebaliknya mereka menawarkan keahlian profesional dalam berbagai hal, seperti memberikan saran, melakukan tugas khusus untuk pelanggan mereka, misalnya sekolah, firma hukum, nail salon. Mereka adalah bisnis jasa. The second is merchandising business. Merchandising business purchase large quantities of product at reduced price and sell them individually at retail price without change their initial form. This company make a profit if the amount of money the received from reselling purchased product exceed the purchase price and passing operating costs. Some examples of merchandise business are grocery store and clothing store. Bisnis merchandising memberi produk dalam jumlah besar dengan harga yang lebih murah dan menjualnya satu persatu dengan harga eceran tanpa merubah bentuk awalnya. Perusahaan-perusahaan ini mendapat untung jika uang yang mereka terima dari menjual kembali produk yang dibeli melebihi harga biaya bisnis. Beberapa contoh dari merchandising bisnis adalah grosir dan toko pakaian. Number 3 or the last number is manufacturing business. This business provides various raw product and combine and manipulate them to create a new product that they can sell. The process involves combining raw material, technology, human labor, and overhead costs to create a manufactured good that can be sold to customer. Yang nomor 3 adalah manufacturing business. Bisnis ini membeli berbagai produk mentah dan kemudian menggabungkan dan memanipulasinya untuk membuat produk baru yang dapat dijual. Prosesnya melibatkan penggabungan barang mentah, teknologi, tenaga kerja manusia, biaya overhead untuk menciptakan barang manufaktur yang dapat dijual kepada pelanggan. Type of business organization. Once you have established what kind of business you plan to run, you can choose the form of business organization and awareness the work before you goals. Setelah Anda menetapkan bisnis apa yang Anda rencanakan untuk dijalankan, kamu dapat memilih bentuk organisasi bisnis dan kepemilikan sesuai dengan tujuan Anda. The major type of business organization are as follow. Jenis utama organisasi bisnis adalah sebagai berikut. 1. Sole proprietorship. 2. Partnership. 3. Corporation. 4. Limited liability company. 5. Cooperative. Number 1. Sole proprietorship atau biasa disebut kepemilikan tunggal. A sole proprietorship is a type of business where there is no legal distinction between the business entity and its owner. So it best fits situation where the organization only has one owner. They are a popular choice for small business due to the low initial cost. Also, any generate income is only taxed on, as opposed to being taxed as
a company and then again as a personal source of income. They are also subject less to taxation and regulation compared to other type of business. Kepemilikan tunggal adalah jenis bisnis di mana tidak ada hukum perbedaan antara entitas bisnis dan pemiliknya, sehingga paling cocok situasi di mana organisasi hanya dimiliki satu pemilik. Mereka populer untuk pilihan usaha kecil karena biaya awal yang rendah. Juga setiap seret penghasilan hanya dikenakan pajak sekali, sebagai lawan dikenakan pajak sebagai perusahaan, dan sekali lagi sebagai sumber pendapatan pribadi. Mereka kurang tunduk pada perpajakan dan regulasi dibandingkan tipe-tipe bisnis yang lainnya. The number 2, partnership. A partnership constitutes a formal agreement between two or more individuals who agree to run a business together. It can also be established between two or more business or between business and individual. The partnership agreement clearly states the amount of authority, potential profit, and liabilities that each partner is due. Although the partners share benefit and responsibility, one partner's choice can potentially affect the entire company. Kemitraan merupakan perjanjian formal antara dua atau lebih individu yang setuju untuk menjalankan bisnis bersama. Itu juga dapat didirikan antara atau lebih bisnis atau antara bisnis atau individu. Itu perjanjian kemitraan dengan jelas menyatakan jumlah wewenang, kewajiban yang harus dibayar oleh masing-masing sekutu. Meskipun mitra berbagi manfaat dan tanggung jawab, pilihan salah satu partner berpotensi mempengaruhi keseluruhan perusahaan. Number 3 is corporation. Corporation are company that have been authorized to act as single entities. When a company's owner incorporates their business, they essentially separate their personal liability from that of the company. Corporations have many of the rights and responsibility that individuals enjoy, such as owning assets, hiring employee, and paying tax. However, they are subject to state regulation, with a state-imposed board structure and taxation of both business and personal revenue. There are three kinds of corporation: C corporation, S corporation, non-profit corporation. Corporation adalah perusahaan yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai entitas tunggal. Ketika pemilik perusahaan menggabungkan bisnis mereka, tanggung jawab pribadi mereka dari tanggung jawab perusahaan. Korporasi memiliki banyak hak dan kewajiban yang dinikmati individu, seperti memiliki aset, mempekerjakan karyawan, dan membayar pajak. Namun mereka tunduk pada peraturan negara dengan struktur dewan yang diindahkan negara dan perpajakan dari bisnis dan pendapatan pribadi. Di sana adalah 3 macam korporasi, yaitu C corporation, S corporation, dan perusahaan nirlaba. The number 4 is limit liability. As with corporation, limit liability companies separate the owner liability from that of the company. They can be taxed either as corporation or as partnership, and they can be owned by many different type of business entities, such as trust, corporation, individuals, and other LLCs. Limit liability dalam bahasa Indonesia adalah perseroan terbatas. Seperti halnya perusahaan, tanggung jawab terbatas perusahaan memisahkan kewajiban pemilik
dari perusahaan. Mereka bisa menjadi dikenakan pajak baik sebagai perusahaan atau sebagai kemitraan, dan mereka dapat dimiliki oleh berbagai jenis badan usaha seperti perwalian, corporation, individual, dan LLC lainnya. Number 5. The last number is cooperative. A cooperative is a business that is operate solely from the benefit of those who own it and use its service. This implies that the business distributes its generates earning to its member, also called user owner. The company's member typically vote to elect a board of directors to make any necessary managerial decision. Kooperatif dalam bahasa Indonesia adalah koperasi. Kooperatif adalah usaha yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan mereka yang memiliki dan menggunakannya untuk service atau layanan. Ini menyeratkan bahwa bisnis ini mendistribusikan pendapatan yang dihasilkan kepada para anggotanya. Juga disebut user owner. Anggota perusahaan biasanya memilih dan untuk memilih dewan direksi untuk membuat keputusan manajerial yang diperlukan. So from our group, that's all from us. Thank you for your attention, and sorry if there are many or thought coming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.